بونجور ميزامي، توحشتكم بزاف. انا وصلت لكازا واش دوايا لي فواحد لوفيرتور ديال فينتشي هنايا في كازا. جو سوي اوبليجي ندي معايا سمر، ما عندي فين نخليها. هيا عملتها في سيج اوتو، ما بغاتش تجلس كوم دابيتود، عطيتها التليفون لي ديسان انيمي على الله دلها شويه وانا نحاول. الله يا ربي توصلنا على خير بلا حتى شي سكوندال بلا حتى شي حاجه. يا سمر جالسه في سيج اوتو كومين جراند. نعسات مسكينه، انا كنظن بغات تجلس لي في السياج اوتو اي حيت فيها الناس. هو اعلم ملي نكونوا راجعين نحكموا. احنا نزلنا من الطوموبيل بزاف باش لقيت بلاصه، عملت سمر في الكوتشي ناعسه. غنمشيو نشوفو المنظر كيف عامل باش اذا كان انتردي لي زانفون ولا لي بيبي بلوتو نرجع بحالي. هو هادشي كاين في غاندي مول كازا. انا في الايميل قريت كو سي اون فاس اسيما. عمري ما جيت من اسيما ديال غاندي مول. هذا نشوف فين جات اسيما. جو بونس من تحت تكون، لا هي الفوق. المهم هنا نتبع غير لي فلاش. شوفوا شوف حالتي بعدا كيف عامله. والله ما دركت حتى نشوف في المرايه، بالي غير مع سمر. انا كانوا عندي دو ديفي اليوم، هو انني نسوق بسمر وانني نجي سمر معايا. الحمد لله بعدا اللي كاين هادي ما كاينش الدروج، نقدر نهبطوا بالكوتشي. صعيبه شويه، نستنى صاحبتي بعدا تجي. هاديك الساعه ندخل. انا دخلت مع سمر فينالمون. بونجور سافا ميرسي. فوالا جاب الكوتي ديالي في الطابيوج. اوكي نخليها هنا. C'est à nous de vous filmer. Je suis prise au piège apparemment. Là, tu présentes ça sera genre question-réponse. Ah, ça m'a مسكينة. Donc, fashion designer depuis 7 ans et le blogging depuis 2 ans. Ok. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es pour fashion designer? Sans trop donner trop de détails. Trop de détails. Trop de détails, exactement. Je préfère pas m'étaler dessus, on va dire. Est-ce que tu as déjà... On va dire ça comme ça. Je vais pas donner plus de détails, c'est ça. Je laisse les mystères. Bonjour. Donc, les produits. هادو كنت ديجا استعملتهم مزيونين. انا عجباني غير النسيمه.
نشوفوا شكون هنايا الولينات. سمر عندي ناس هنايا. Donc d'abord on va participer à un jeu et qu'on fait à 5 personnes. Il y a que l'équipe fait à 5 personnes. 4 personnes. Ça fait un jeu que le but c'est d'entrer à la première chambre, c'est de découvrir les énigmes, battre l'ennemi de peau et finalement il y a un petit cadeau à la fin. Vous avez... I'm gonna do it again in English. Which you Au début, il y a le Game Master, ça s'appelle le Game Master, qui va vous expliquer le concept dans chaque chambre. Okay. Après, vous pouvez poser des questions aux essayants, quand vous voulez. Okay. Bonne chance, and I'm going to say that again in English. And at the end, you can ask the institution for, questions about the personal ones you want to know. So that's it. Good luck. هادشي غنعملو إذا ما فقدش سمر من الناس. Je suis Aya, votre Game Master. Chantez. Dans cette pièce, notre premier ennemi est non le moindre, et le poil. Ce parasite qui depuis des décennies envahit notre univers. Il est présent dans notre vie de tous les jours. Occupe notre temps, s'instruite dans notre portefeuille et considéré surtout désagréable à comprendre. Aucun ne lui résiste, rasoir ou épilation. Il refait surface pour hanter l'existence des femmes. Aujourd'hui, plusieurs se nomment les fiers combattants de cet ennemi. 3 options s'offrent à vous. La lumière pulsée, le laser médical, Dieu de laser, mais qui est la réponse finale? Vinci vous apporte la meilleure des solutions, qui est la diode laser, avec un degré de plus de 98% d'efficacité et des séances sans douleur. Ce combattant numéro 1 s'adapte à toutes les tailles de poils, y compris les plus fins. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais et compléter votre leçon. Mais at the end, vous comprenez l'anglais? Oui. Well, at the end, you're gonna play the mystery box. With each side you have a letter, and then you have to find the number here. The corresponding number of the letter on each side, so you can open the box and take your card. Voilà. Here. Donc félicitations, vous avez gagné avec nous une partie, pas grave, une partie d'escape. Vous connaissez l'escape? Escape game? Oui. En fait, c'est à 5 personnes qui peuvent jouer. Ah, super. Puis je vous explique le concept. Alors là, Escape Room, c'est une franchise, c'est le leader mondial des jeux d'évasion. Vous êtes enfermés dans des chambres thématiques, vous avez des... Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Donc, let's go. On a gagné. Ouais. Le concept, vous serez enfermés dans des chambres thématiques et vous avez exactement 1 heure pour en sortir. Oui. Vous aurez pas mal de séries d'indices pour résoudre quelques énigmes. Il y aura des portes qui s'ouvrent, des portes secrètes. D'accord. Et on a 3 thèmes. Le premier, c'est perdu dans le désert. Vous êtes des touristes, votre guide a été mordu par un cobra, donc vous avez exactement 1 heure pour trouver l'antivénère, sauver le guide afin de retrouver le chemin de retour, sinon vous êtes perdu à jamais. D'accord. Le deuxième, c'est la grande découverte scientifique. Les 3 grands scientifiques, Tesla, Einstein et Newton, ont caché un artefact dans le passé, un diamant. D'accord. Donc vous serez amené à voyager dans le temps pour retrouver cet objet dans les 60 minutes et revenir à l'instant présent. Le troisième thème, c'est la malédiction de Kundisha. Kundisha, c'est un démon qui a terrorisé tout un village, qui a enlevé les hommes, heureusement pour nous. Et là, vous avez exactement 1 heure pour sauver les villageois. Sinon, vous serez bloqué avec le démon. Là, vous avez une mission gratuite. Et après, vous serez accueillis dans notre lobby, vous aurez une boisson incluse. Et
Vous aurez des jeux sociétaires à votre disposition, Scrabble, Monopoly, Rami, Domino, tout ce que vous voulez. D'accord, génial. Donc, Merci. le leader, c'est qui? Le chef. Le chef. On va créer un groupe WhatsApp. Comme ça, le faire ensemble. D'accord, donc vous serez là. كندور نطلع على سمر. انا بنتي ناسه تما زيرو خلال عليها. Alors vous êtes toujours complet? Oui, Ouais. Ça marche. Donc je pense que vous connaissez déjà le thème de notre soirée. Ça va. Everyone is okay? Everyone is familiar with the cameras? Yes. So you guys know what's happening here. Today we are here to solve this riddle, which is who stole the secret of beauty. And we all know that beauty. Just open the box to help us solve this riddle. And we can وين بوكس تينا عندك الزهر. انا ما عنديش الزهر. انا والو يو So guys, are you ready? Yes. The rules doesn't change. You have 5 minutes to open the box, otherwise you lose what's inside. Okay. Okay? Okay. So How many time? 5 minutes. Let me explain one rule. So basically there is numbers here. You have to translate with letters. The password is a single word. So basically just take the numbers and find the letters, and you will have a word at the end of the game. So it does start with 22. Okay. Yeah, you can have the box, guys. I'm a winner. Female James Bond. I'm the same. Exactly. Veni. I feel like the total spies. That's a baby. Very sure, no? You're my mom. I will get there. Especially if I say on this one. شوف ربح باش نصيفط لك الفيديو. ما تصيفطهاش. So what should I do after? You have the word? Vichy? Yeah. Oh, let's try that. First of all, get out of the face. So, try to open it. Okay, but show me how it works. No, that's the trick. You guys have to use your brains. انا غير مصور. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. You can try. Allez, c'est pièque. C'est 1, 2, c'est pour lever, c'est ça? غششنا شويه. Le temps passe. Time. Maybe it's enough to learn. I can open that for you, but I will take 1 minute. Minus 1 minute. Okay, take 1 minute because we have time. Maybe. Exactly. It would be frustrating if I try the code and it doesn't. Okay. So it is easy. You just need to choose the letters and click on it. You don't have to turn to see what it is. Exactly what I say. Okay. I need to turn. So it's V-I-N and C-N. So let's warm up. Oh, come on, if I say it's like from the game. Yeah, Once I okay. say dark, that's the point, but you don't need to turn. I give you that one. You're smart. So ready, guys? Okay. Three, 2, 1, go! It's enough. It's enough for party. Thank you. So, I think they put that on the We seat. had, I know. because we're only 4. Deux personnes. With Deux personnes, like. So, C'est triste quand même. Qu'est-ce que j'en fais? Just tonight. Jusqu'au 30 novembre. Ah. I don't know. You should ask. Ah, jusqu'au 30 novembre, here. المهم هذا شي ريستورون في المعارف فالاب جوسكو 30 نوفمبر. Donnez-moi vos numéros comme ça, je fais escape game ensemble. نعملو ان جروب سور واتساب. I want to go to escape game and I didn't. I always want to get next. فقط
m'appelle Maryam et je suis votre game master pour ce soir. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, justement, la beauté, elle a depuis très longtemps des ennemis. Alors, malheureusement, l'un des ennemis a fini par connaître le secret de la beauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez son confrère pour dire le tout. Donc, au final, il n'y a plus de secret. On sait vraiment tout ce qui se passe au niveau de la beauté. Alors, revenons maintenant aux femmes. C'est quoi le principal souci? Je dirais plutôt graisse, plutôt vergeture. Le deuxième, je pense que c'est le 5. Ok, Bravo! Bonne mémoire! Merci, good memory. Ok. Attends, ça c'est 4 et 5, c'est ça? Exactement. Alors pour le troisième, Non, c'était boosté? Non, 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 non. boosté, non. j'ai bien dit c'est quoi le troisième? Purifié et C'est relaxé. justement le troisième. Ouais. Purifié et relaxé. Et Ça va être rapide. c'est le renforcement musculaire. C'est le dernier, le renfort seulement. Je peux plus vous aider. Oui, donc là c'est drainé, donc 5 et 1. Non, vous l'avez déjà mis le 5. Non. Là, le 5, c'est ici. C'est Non, là. vous avez déjà mis. Oui, c'est drainé. Alors, en dernier, c'est le chiffre qui reste. Donc, c'est soit le 3. Non, le 3, c'était en troisième position. Ah oui, voilà. Il vous reste deux chiffres. Soit le 1. Oui, à vous de voir, je sais pas. Non, le 1 on l'a déjà mis. Le 2. Alors, je vous laisse découvrir votre cadeau. Je vous ouvre. Merci. Et pour vous. Merci. هي لعبت كل شيء وهي ربحت كل شيء. لينا. Vous avez achevé votre mission. Vous gagnez séance de diagnostic beauté complète, analyse de votre peau, soin beauté et bien-être. Merci. خرجت من فينشي وهي تبان لي اسيمه. قالت لك سمر زيد ندخلوا اسيمه. ياك سمر هي كتختار شنو غتشري. شنو نشريو دابا؟ حنا ما هزيناش حتى الشاري ولا باش كاينين باقي في الدار مامي. ديت حليبات سمر لي زورانج دانون. يلا قولي شي حاجه اخرى لا باش كاينين باقي عندنا. فكرني شنو خصنا نشريو فكرني. هي فكرتني في حليبه والله العظيم تسالت للحليبه. يلا ندخلوا هنا نشريو شي فلان. نعدلو فلان. يلا نعدلو اليوم الكغاتان سما. خصني داك الصوص بيشاميل ما عرفت فين نلقى. هيا يلا نمشيو لغايون اخر. واقيلا صوص بيشاميل كاينه هنايا. ها هي انا كنعمل كغاتان بهاد لاصوص. فين هي ما تقولوليش ما كايناش. ما جبرتهاش يا سما بخبارك ما جبرتهاش يا سما. هي صوص بيشاميل اوف ديما ثلاثه مع بعض. انا الشامبينيون كيعجبني هذا واحسن واحد. ها هما خديت السولان سمر فيليه هذا. دونك فينالمون اكتشفت انني اذا كنت جالسه اللورا مع سمر كتبقى تغوت ما كتبغيش تجلس في سيج اوطو خصها نهزها. ولكن اذا كنت انا اللي سايقه وهي في سيج اوطو اللورا كتجلس ترانكيل. هيا او جيت قبل من فريد والحمد لله كنت ديجا طيبت العشاء. هي غير كيتحمر هادشي هنايا وصافي. وهنايا هنايا كنعدل الفلان اللي دابا شريت ومن بعد باقي لي غير لا سالاد صافي.